Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture the scene. You tune in to the Dallas Cowboys Thanksgiving Day halftime show. Oh, right, the classic spectacle. Exactly. You were expecting the usual, right? Football, a massive pop culture performance, and, the traditional kickoff for the Salvation Army's Christmas fundraising campaign. Yeah, the classic red kettles. Right. But instead of this cheerful celebration, you find yourself watching a swirling, highly public controversy. Oh, wow. Yeah, loud calls are suddenly demanding a complete boycott of the halftime show. And it was entirely because of the Salvation Army's traditional religious beliefs regarding marriage. Right. So right there on national television, between the yard lines, you see this massive collision. Deeply held religious identity violently crashing into the standard mechanics of business and public relations. It really shatters that illusion, doesn't it? Completely. It proves instantly that for many organizations, religion is not just, a weekend hobby tucked neatly away from the balance sheet. No, not at all. It is the absolute core operating system of their enterprise. Yes. I mean, it dictates their hiring, their internal culture, and honestly, their public vulnerability. You just cannot separate the theological from the financial when the whole foundational charter is built on a specific interpretation of the sacred. Which brings us perfectly to this fascinating intersection, which is exactly what we are exploring today. This is based on a really foundational article published in the prestigious FT50-listed Journal of Business Venturing. An incredibly rigorous piece of research. Very. The authors are Brett R. Smith from Miami University, Jeffrey S. McMullen from Indiana University, and Melissa S. Cardon from the University of Tennessee. And before we get too far in, for anyone who might be stepping into a university lab for the first time, or maybe you're just starting your own research journey, we should announce that this discussion is actually part of the virtual summer school in entrepreneurship research 2026. Ah, yes, VSSER26. Exactly. It's this fantastic, completely free online event designed to give participants a really immersive learning experience in entrepreneurship research. Which is such a valuable resource. It really is. It actually started back in 2021, so this will be the 6th year of this no-fee summer school. And we really owe a sincere thank you to the organizers, Professor Vishal K. Gupta and Dr. Athena Skirodopoulou. Both from the University of Alabama, right? Yep, exactly. Thank you both for spearheading this truly unique initiative. Yeah, absolutely. And, speaking of great resources for researchers, if you are planning to attend the Academy of Management 86th annual meeting in person. Oh, in Philadelphia, right? Yes, in Philly, USA. You really should register for the Professional Development Workshop on the Space Economy. Oh, the PDW. That's spearheaded by Dr. Mehdi Montakabi, isn't it? It is, yeah. From the Said Business School at Oxford University. And actually, our very own podcast producer, Mayukh Mukhopadhyay, is a contributor to that one. Wait, really? Oh, that's fantastic. Yeah, it's a highly multidisciplinary and entrepreneurial PDW. Just keep in mind, the registration deadline is the end of April 2026. Or earlier if it sells out, which honestly it probably will. Definitely. So go get registered. But getting back to our main focus today, we really urge you to make time to read this thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed article. We put the link right in the show notes. It's a must-read. But to set the stage for anyone new to this space, let's break down the premise in simple English. For decades, entrepreneurship research has relied almost entirely on one specific lens. The strict economic paradigm. Right. We just naturally assume people start businesses purely as rational actors, right? Seeking financial profit. Yeah, that's the default setting. But this paper argues for what they call a theological turn. They are suggesting that because over 80% of the world is religious, we absolutely have to study how faith fundamentally alters why and how people build organizations. Exactly. I mean, we spent a century building these complex economic models, assuming the entrepreneur is just a calculating machine. Economists call it homo economicus. Right, the perfectly rational human. Right, and we've leaned so heavily on people like Joseph Schumpeter with his ideas of creative destruction, or Frank Knight's distinctions between risk and uncertainty. And those are brilliant frameworks, right? Yeah, completely. But by relying only on them, the academic field basically ignored Max Weber. Over a century ago, Weber warned us about society's growing dependence on materialism. He essentially argued that you cannot understand economics without studying the religious forces that are shaping the actual people within that economy. Which brings us to the elephant in the room. If religion is so massively influential, why has the academic world just
ignored it for so long? It's a great question. And the paper breaks down 4 distinct barriers to inclusion. Okay, let's go through them. So the first one is the myth of secularization. For a long time, academics just operated under this belief that modernization would inevitably erase religion. Like, as technology advances, religion just fades away. Exactly, but the global data shows the complete opposite. Like you mentioned, over 80% of people still claim a religious affiliation. Yeah. The top 4 religions alone, Christianity, Islam, Hinduism, and Buddhism, they account for 78% of the global population. So it's not fading. Okay, so what's the second barrier? The second is the personal relevance hypothesis. This is basically researchers ignoring religion because it just isn't relevant to their own daily lives. Right. If you don't go to church or a mosque, Yeah. you don't think to look for it in your data. Exactly. If you don't experience it, you don't code it as a variable. You know, it's like a marine biologist refusing to study the moon because they live in the ocean. Oh, that's a great way to put it. Right. I mean, you don't have to actually be the moon to see that it's moving the tides. The gravitational pull is happening regardless of whether the academic personally believes in it. Precisely, which leads to the third barrier, measurement. And this is where I actually want to push back a bit. Because if I want to measure a startup's customer acquisition cost, I just look at a spreadsheet. Right. But how on earth do researchers objectively measure something as deeply internal and personal as faith? It feels impossible. It does feel that way, especially if you're only holding the tools of traditional economics. We tend to think of faith as too abstract, or honestly, too sensitive to quantify. Right, people don't want to offend anyone. Exactly, which is actually the fourth barrier, the belief that religion is just too sensitive to study objectively. But regarding your question on measurement, the authors point out that we don't need to invent new metrics. We don't? No. The disciplines of psychology, sociology, and even the economics of religion have spent decades validating psychometric scales. Oh, wow. I had no idea. Yeah, they can measure intrinsic religiosity, like how deeply a person actually internalizes their faith, versus extrinsic religiosity, which is, using religion just for social standing. Oh, that's fascinating. Yeah, they track attendance, how strictly they adhere to religious texts, their theological motivations. The empirical tools are sitting right there in adjacent fields. Entrepreneurship scholars just need to reach out and integrate them. Okay, so let's say we do that. Let's move from theory to practice. And imagine a hypothetical founder. We'll call her Sarah. Okay, Sarah. Sarah is launching a supply chain logistics software. Once we integrate those psychometric tools and look closely at her internal mechanics, the whole concept of the perfectly rational actor starts to fracture, doesn't it? Oh, it shatters completely. Because traditional economics tells us Sarah's ultimate unshakable goal is maximizing shareholder value. Right. But the theological turn introduces a founder who might evaluate opportunities based on, well, God's appraisal. Which fundamentally changes the definition of a good business decision. Exactly. Think about Islamic banks. They actively refuse to offer certain profitable financial products, like loans involving traditional interest, because of underlying religious prohibitions. So from a purely secular market logic, they are behaving totally irrationally. Right. They're leaving huge amounts of money on the table. But when you overlay that religious logic, their behavior is suddenly perfectly rational. The goal isn't just hoarding financial capital anymore, it's maintaining spiritual alignment. Yes. It's basically like operating a business with a religious mindset is like playing a board game where you aren't trying to accumulate the most money, like in Monopoly. Oh, I like that analogy. Right. You are playing on the exact same board as your competitors, navigating the exact same market forces, but your win condition is entirely different. Maybe you're playing to maximize human flourishing. And that altered win condition provides an incredibly potent resource for an entrepreneur. How so? Well, it gives them an unparalleled depth of purpose and resilience. I mean, building a venture is brutally hard. Oh, absolutely. But when founders view their work as a sacred calling, like an actual invitation from the divine to execute this vision, it creates a massive well of psychological endurance. They can bounce back from setbacks that would crush a purely secular founder. Okay, I see the resilience argument. But wait, doesn't this also introduce a terrifying blind spot? What do you mean? Well, if Sarah truly believes her logistics app is a literal divine calling, she might burn through investor cash long after the market is screaming at her to pivot. Yeah. Like, if you think God wants your startup to succeed, aren't you highly likely to ignore glaring red flags?
That is a very real tension. And the paper does highlight that dark side of integrating faith and business. Hubris can very easily disguise itself as religious conviction. Yeah, that makes sense. However, what the research also points out is how religion provides a framework for processing the ultimate failure of that venture, if it does happen. Oh, really? Yeah, think about it. When secular founders tie their entire self-worth to their startup's valuation, bankruptcy can just completely destroy their core identity. Right, because the company was their whole world. Exactly. But for a religiously motivated founder, faith acts as a profound coping mechanism. It gives them a sense of belonging and worth that exists entirely outside the firm. Plus, a lot of religious traditions have robust, established frameworks for forgiveness. So she can process the failure, forgive herself for the missteps, and recover her psychological footing much faster. Precisely. The challenge then becomes how she manages what the paper calls identity multiplicity. Meaning what, exactly? Meaning, Sarah has to navigate the friction between her deeply held personal beliefs and the public identity of her firm. Does she make her faith explicit in her marketing? Or does she keep it implicit, maybe just in her HR policies? Which goes right back to the Salvation Army example from the beginning. Exactly. Tightly coupling a religious identity to an organizational identity can generate fierce loyalty, but it also invites massive public scrutiny when those values clash with shifting societal norms. Right. And Sarah's internal decisions, her motivations, her coping mechanisms, they don't happen in a vacuum. If her internal processes change, she logically has to reshape the physical and social environment she operates in. Yes, the external contexts. Right. Let's look at how religion alters those external contexts. Where do we see this happening? Well, we see it clearly in the institutional context. Religious mythologics actually dictate how entire ecosystems are structured. Like what? Like the golden rule, treating others as you wish to be treated. For these founders, it functions not just as a moral platitude, but as an institutional driver for massive organizations. Oh, interesting. The paper cites initiatives like Father Greg Boyle's Gang Intervention Program, Homeboy Industries, or the Eco-Faith Federation, which leverages energy efficiency to steward what they view as God's creation. The institutional rules of the game are literally rewritten to prioritize the marginalized or the environment over pure extraction. And it literally reshapes the physical map, too. We see these geographic, faith-based ecosystems forming. Oh, absolutely. The spatial context is huge. The paper highlights Cincinnati, Ohio as a prime example of this. You have this massive ecosystem built around faith there. There's the Crossroads megachurch, which actively promotes entrepreneurship. Right. There's the Ocean Accelerator, functioning specifically as a faith-based startup accelerator. And then the LIFE Research Lab at Miami University. It's like religion is acting as gravity pulling talent and capital into a specific physical cluster. And that spatial clustering happens globally, too, like the San Petrignano drug rehabilitation community in Italy. It's a massive social enterprise functioning as a vineyard and a production facility, driven entirely by deep, value-based community ideals. Wow. But, the external shifts go beyond just physical space. They also alter how entrepreneurs experience time. Yes. This is perhaps the most mind-bending part of the research to me. Yeah. The temporal context. Yeah, it's fascinating. The paper introduces the concept of eschatology, which is the theology of last things or the ultimate destiny of humanity. Great. And think about it. If an investor's or founder's time horizon is literally eternity, doesn't the typical anxiety over a quarterly earnings report just completely evaporate? It really does. It stretches the temporal horizon of a business to a degree that secular markets really struggle to comprehend. When an entrepreneur operates with an eternal perspective, their patience for return on investment changes drastically. They aren't just looking for a standard exit strategy in 5 to 7 years. They are engaging in what the paper calls redemptive entrepreneurship. Redemptive entrepreneurship. Yeah. It's this belief that they are actively partnering with a deity to repair the world. That dramatically alters risk calculation. I mean, if Sarah believes her logistics software is part of a divine mandate to ensure ethical labor practices globally, she might be totally willing to endure a decade of razor-thin margins. Exactly. A traditional venture capitalist would view her timeline as a massive liability. Oh, they'd run for the hills. Right. But a religiously aligned investor views it as a feature of her commitment. Which brings us perfectly to the final context. Social networks. Religion creates distinct channels for social and financial capital. It rewrites who gets funded and who gets trusted. Right, because of that shared worldview. Yes.
The paper notes platforms like iPortal, which digitally connects Islamic entrepreneurs with aligned investors, or Sovereign's Capital, which is a venture firm specifically providing seed and growth capital to Christian entrepreneurs. So religion acts as a sort of shortcut for trust. Exactly. It creates a fabric of trust, a shared vocabulary, and a mutual understanding of risk that really accelerates resource sharing among adherents. So synthesizing all of this, from Sarah's internal motivations to the external network she taps into, we have to zoom out and look at what this means for you, the listener, whether you are sitting in a university lab or building a company today in a garage. Yeah, the takeaways are huge. For academics, the mandate is incredibly clear. You do not need to adopt a religion to study it, but ignoring it means you are actively choosing to settle for an incomplete science. Spot on. We cannot claim to understand global entrepreneurship if we ignore the primary motivating factor for 80% of the globe. And for practitioners out there, the takeaway is deeply validating. Your core beliefs, your search for the sacred, they are highly legitimate drivers of your business strategy. Right. They aren't an irrational distraction from your business. They are the foundation that shapes your resilience, dictates your networks, and defines your ultimate purpose. And this foundational paper opens up some incredible avenues for future research. Just think about the friction we discussed earlier with identity. Oh, yeah. What happens when you have a founding team with extreme religious diversity? Does that diversity of metalogics advance their problem solving? Or does it completely impede their progress when they hit a serious moral crossroads? That's a fantastic question. Or consider the temporal context we discussed. What happens to corporate governance when founders and investors share totally different religiously informed timelines? Oh, wow. Right. If one board member is pushing for a 3-year buyout to maximize returns, and the founder is operating on an eternal redemptive timeline to repair a broken industry, how is that conflict resolved in the boardroom? The potential for both explosive conflict and unprecedented innovation in those scenarios is just massive. Truly. We spend so much time optimizing the cold mechanics of business, the supply chains, the marketing funnels, the algorithmic pricing models. We treat the market like a giant secular machine. We really do. But that leads me to a profound final thought for you to carry with you today. We are rapidly moving into an era where artificial intelligence agents will make automated split-second business decisions on our behalf. Oh, absolutely. It's happening now. And currently, we are programming those algorithms using strict traditional economic logic. We are coding them to be perfect homo economicus, optimizing purely for margin, efficiency, and speed. Right. But if 80% of the human beings operating in the global economy actually make decisions based on a theology of the sacred or forgiveness and eternal timelines, what happens when our AI systems interact with that reality? That is a chilling thought. If we don't figure out how to translate the theological turn into the algorithms that will run our future economy, we are just going to misunderstand global innovation. We are going to build a hyper-efficient digital world that is completely alienated from what actually moves the human heart. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পাভলভ। আর আমি নিকিতা। বাজার গবেষণা বলছে সব একেবারে নিখুঁত, মানে লাভের অঙ্ক পুরো নিশ্চিত। একদম। বিনিয়োগকারীরা রীতিমতো টাকার বস্তা নিয়ে বসে আছেন চুক্তিতে সই করার জন্য। আমাদের সাধারণ চোখে মনে হতে পারে এটা তো লটারির টিকিট পাওয়ার মতো ব্যাপার, কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে প্রতিষ্ঠাতা সেই চুক্তি থেকে সরে এলেন, টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন। বেশ অবাক করার মতো ব্যাপার, তাই না? কারণ কি? কারণ সেই ব্যবসার কোনো একটা নির্দিষ্ট পণ্য বা নীতি তার গভীর ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। আজকের পৃথিবীতে যেখানে শেখানো হয় টাকাই সব বা ক্যাশ ইজ কিং, সেখানে কেন হাজার হাজার উদ্যোক্তা স্বেচ্ছায় এমন আর্থিক ক্ষতি মেনে নেন? হ্যাঁ, ইসলামিক ব্যাংকগুলোর কথাও ভাবুন। তারা তো বিলিয়ন ডলারের লাভজনক বিনিয়োগ এড়িয়ে যায় শুধু শরিয়া সম্মত নয় বলে। ঠিক। অথবা স্যালভেশন আর্মির মতো প্রতিষ্ঠান, যারা সমাজের নানা বয়কটের ঝুঁকি নিয়েও নিজেদের আদর্শে অবিচল থাকে। লাভের অঙ্কই যদি ব্যবসার একমাত্র পরিমাপক হয়, তাহলে এই মানুষগুলো কি স্রেফ বোকা? আসলে ঠিক এই জায়গাটাতেই
প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলো হোঁচট খায়। আমরা ধরে নিই মানুষ কেবল টাকার পেছনে ছোটে, কিন্তু যখন মানুষের বিশ্বাস বা মূল্যবোধ ব্যবসার চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সফলতার সংজ্ঞায় পুরোপুরি বদলে যায়। একদম তাই। আর এই মনোমুগ্ধকর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব নিয়েই আজকের এই আলোচনা। এই আলাপটি দাঁড়িয়ে আছে অত্যন্ত সম্মানজনক এবং FT40 বা FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল অফ বিজনেস ভেঞ্চারিংয়ে প্রকাশিত একটা যুগান্তকারী গবেষণাপত্রের ওপর। হ্যাঁ, খুবই দারুণ একটা পেপার। মিয়ামি ইউনিভার্সিটির ব্রেট আর স্মিথ, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির জেফ্রি এস ম্যাকমালন এবং ইউনিভার্সিটি অফ টেনেসির মেলেসা এস কার্ডন এই গবেষণাপত্রটি তৈরি করেছেন। তাদের এই কাজ আমাদেরকে বাধ্য করছে ব্যবসার একেবারে মৌলিক ধারণাগুলোকে নতুন করে ভাবতে। আর মজার ব্যাপার হলো, এই গবেষণাপত্রটি কিন্তু শুধু জার্নালের পাতাতেই আটকে নেই। যারা একাডেমিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে খোঁজ রাখেন তাদের জানিয়ে রাখি, এই নির্দিষ্ট গবেষণাপত্রটি নিয়ে এখন বিস্তারিত বিশ্লেষণ চলছে দ্য ভার্চুয়াল সামার স্কুল ইন এন্টারপ্রেনিউরশিপ রিসার্চ 2026 বা সংক্ষেপে VSSER26-এ। ও আচ্ছা। হ্যাঁ, এটা একটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যের অনলাইন ইভেন্ট, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের উদ্যোক্তা গবেষণায় এক নিমগ্ন শেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করা হয়। 2021 সালে শুরু হওয়া এই সামার স্কুলের এটি 6ষ্ঠ বছর, আর এই অনন্য উদ্যোগটির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালাবামার প্রফেসর বিশাল কে গুপ্তা এবং ডক্টর অ্যাথিনা স্কিয়াডোপোলুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতেই হয়। একদম। এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম বিনামূল্যে পাওয়া সত্যি দারুণ ব্যাপার। আর এই VSSER এর মতো চমৎকার একাডেমিক উদ্যোগের কথা যখন উঠলই, তখন গবেষণার সাথে যুক্ত শ্রোতাদের জন্য আরেকটা খবর জানিয়ে রাখা ভালো। হ্যাঁ, অবশ্যই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট বা AOM এর 86তম বার্ষিক সভায় যদি কেউ সশরীরে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করেন, তবে তাদের জন্য দারুণ একটা সুযোগ আছে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাইদ বিজনেস স্কুলের ডক্টর মেহেদি মন্তাখাবির নেতৃত্বে স্পেস ইকোনমি বা মহাশূন্যের অর্থনীতি বিষয়ক একটা প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ বা PDW হতে যাচ্ছে। স্পেস ইকোনমি, দারুণ বিষয়। হ্যাঁ, আর আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রযোজক ময়ূখ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং এই বহুমুখী এবং অত্যন্ত উদ্যোগী কর্মশালায় একজন কন্ট্রিবিউটর হিসেবে যুক্ত আছেন। যারা আগ্রহী তারা আগামী 2026 সালের এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত অথবা আসন পূর্ণ হওয়ার আগে এই কর্মশালার নিবন্ধন করতে পারবেন। মহাশূন্যের অর্থনীতি ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য এর চেয়ে রোমাঞ্চকর বিষয় আর কি হতে পারে? ঠিক তাই। আর ভবিষ্যতের নতুন গবেষণার পথ তৈরি করার জন্যই আমাদের আজকের এই মূল গবেষণাপত্রটি পড়া খুব জরুরি। লিংক শো নোটে দেয়া আছে। যারা শুনছেন তাদের অনুরোধ করব সময় বের করে এই সতর্কতার সাথে তৈরি এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা আর্টিকেলটি পড়ে দেখার জন্য। পড়া উচিত সবার। তো যারা একাডেমিক গবেষণায় নতুন, তাদের জন্য যদি খুব সহজ ভাষায় একটা সারসংক্ষেপ করি, গত কয়েক দশক ধরে উদ্যোক্তা গবেষণায় কেবল অর্থনীতি বা অর্থের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই গবেষণাপত্রটি বলছে আমাদের গবেষণায় এবার ধর্ম বা একটা ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অন্তর্ভুক্ত করার সময় এসেছে। কারণ বিশ্বের 80%-এরও বেশি মানুষ কোনো না কোনো ধর্মে বিশ্বাসী, আর এই বিশ্বাস গভীরভাবে প্রভাবিত করে যে একজন মানুষ কেন এবং কিভাবে ব্যবসা শুরু করবেন। ঠিক এই জায়গাটাতেই গবেষণার একটা তাত্ত্বিক মোড় বা থিওলজিক্যাল টার্নের কথা বলা হয়েছে গবেষণাপত্রটিতে। একটু পেছনে ফিরে তাকালে দেখব উদ্যোক্তা গবেষণার শুরুতে অর্থনীতি একটা শক্ত ভিত্তি দিয়েছিল, ঠিকই। হ্যাঁ, যেমন ওই শুম্পেটার বা কির্জনারের তত্ত্বগুলো। একদম। অর্থনীতি আমাদের শিখিয়েছে কিভাবে ঝুঁকি নিয়ে মুনাফা অর্জন করতে হয়, কিন্তু মুশকিল হলো অর্থনীতি এই ক্ষেত্রটাকে একটু বেশি সংকীর্ণ করে ফেলেছে। মানুষকে কেবল হোমো ইকোনমিকাস হিসেবে দেখা শুরু হলো, এমন এক স্বার্থপর যন্ত্র যে সারাদিন শুধু নিজের অর্থনৈতিক লাভ ক্ষতির হিসাব করে। ম্যাক্স ওয়েবার তো অনেক আগেই বলেছিলেন যে কেবল বস্তুবাদ দিয়ে মানুষকে পুরোপুরি বোঝা যায় না। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়ালো একটা রঙিন পৃথিবীকে কেবল সাদা কালো চশমা দিয়ে দেখার মতো, তাই না? ঠিক বলেছেন। অর্থনীতি আমাদের শুধু ব্যবসার লাভ ক্ষতি দেখায়, যা ওই সাদা কালো চশমা, কিন্তু ধর্ম সেই চশমায় রঙের প্রলেপ দেয়, যা মানুষের গভীরে থাকা বৃহত্তর উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে। কিন্তু অনেকেই তো মনে করেন সারা বিশ্বে ধর্মের প্রভাব কমছে। তাহলে গবেষকরা কেন এই জটিল পথে হাঁটবেন?
এই সংশয়টা খুবই স্বাভাবিক এবং অনেক গবেষকই ঠিক এই প্রশ্নটা করে থাকেন। কিন্তু যদি আমরা ডেটার দিকে তাকাই, ছবিটা কিন্তু অন্যরকম। ধর্মের প্রভাব কমার ধারণাটা আসলে বেশ অতিরঞ্জিত। তাই নাকি? হ্যাঁ, এই যেমন একটু আগে বলা হলো, বিশ্বের ৮০% মানুষ এখনও ধর্মে বিশ্বাসী। এখন ভেবে দেখুন, বিশ্বের জনসংখ্যার এত বড় একটা অংশের জীবনে যা অবিচ্ছেদ্য, তা যখন তারা ব্যবসা শুরু করে তখন হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যেতে পারে না? তা তো বটেই, কিন্তু একটা সমস্যা থেকেই যায়। ধর্ম মাপা যায় কিভাবে? এটা তো আর ব্যালেন্স শিটের অঙ্কের মতো সোজা নয়। একজন গবেষক যিনি হয়তো নিজে ধার্মিক নন, তিনি কিভাবে এর ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবেন? চমৎকার প্রশ্ন। আর এখানেই সমাজবিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞান সাহায্যে এগিয়ে আসে। মানে গবেষকদের নিজেদের ধার্মিক হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। জেন্ডার বা রেসের মতো ধর্মকেও নৈর্ব্যক্তিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব। আচ্ছা, সাইকোলজি বা সমাজবিজ্ঞানের ধর্ম পরিমাপে চমৎকার সব মেট্রিক্স আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত আছে। একজন মানুষের ধর্মীয় অন্তর্ভুক্তি, তার বিশ্বাস কতটা গভীর এবং সে প্রাত্যহিক জীবনে কতটা ধর্মচর্চা করে, এই বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে পরিসংখ্যানের আওতায় আনা যায়। আর মানে ব্যাপারটা পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত। বেশ, তাহলে এবার সরাসরি এন্টারপ্রেনিউরিয়াল প্রসেস বা উদ্যোক্তা হওয়ার প্রক্রিয়ায় ঢোকা যাক। এই যে একজন মানুষ ব্যবসা শুরু করেন, সেখানে ধর্মের প্রভাব ঠিক কিভাবে কাজ করে? প্রভাবটা শুরু হয় একদম লক্ষ্য আর অনুপ্রেরণার জায়গা থেকে। একটা প্রচলিত ব্যবসায়িক মডেলে মূল লক্ষ্য থাকে আর্থিক সমৃদ্ধি। কিন্তু যখন থিওলজিক্যাল বা ধর্মতাত্ত্বিক লক্ষ্য যুক্ত হয়, তখন ব্যবসার উদ্দেশ্য আর শুধু টাকা জমানো থাকে না। তাহলে কি হয়ে দাঁড়ায়? তখন এটি হয়ে দাঁড়ায় সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন বা মানুষের সেবা করা। তখন ধর্মীয় লক্ষ্যগুলো অর্থনৈতিক লক্ষ্যকে একেবারে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু এই জায়গাটিতে তো একটা মারাত্মক দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার কথা। গবেষণায় যাকে সম্ভবত আইডেন্টিটি মাল্টিপ্লিসিটি বা পরিচয়ের বহুমুখিতা বলা হয়েছে। ধরুন ওই স্যালভেশন আর্মির কথা। যখন ব্যবসার পরিচয় আর ধর্মীয় পরিচয় সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে, তখন উদ্যোক্তারা কিভাবে এই ভারসাম্য বজায় রাখেন? এটা কি ব্যবসার জন্য ঝুঁকি নয়? এটা একজন বিশ্বাসী উদ্যোক্তার জন্য সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। পরিচয়ের এই দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়ত সামলাতে হয় তাদের। গবেষণায় দেখা গেছে, যখন এই সংঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন অধিকাংশ বিশ্বাসী উদ্যোক্তা তাদের দীর্ঘমেয়াদী আত্মিক প্রশান্তি বা ধর্মীয় অনুশাসনকেই বেছে নেন। মানে তারা আর্থিক ক্ষতি মেনে নেন? হ্যাঁ, তারা সাময়িক আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি বা স্টেক হোল্ডারদের খুব হাসি মুখে মেনে নেন। কারণ তাদের মাথায় থাকে যে চূড়ান্ত বিচারক কোনো মানুষ বা মার্কেট নয়, বরং স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। এই চিন্তাটা তাদের এক অদ্ভুত মানসিক স্থিতিশীলতা দেয়। এই মানসিক স্থিতিশীলতার কথা যখন আসলোই, তখন ব্যর্থতার প্রসঙ্গটাও চলে আসে। আমরা জানি, একটা স্টার্টআপ বা ব্যবসা যখন মুখ থুবড়ে পড়ে, তখন প্রতিষ্ঠাতারা চরম মানসিক ট্রমার ভেতর দিয়ে যান। একদম, পুরো বিধ্বস্ত হয়ে যান। কারণ তাদের পুরো আত্মপরিচয়ে ওই ব্যবসার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এই গবেষণাপত্রটি বলছে, ধর্মে বিশ্বাসীদের নাকি ব্যবসায়িক ব্যর্থতা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা বা রেজিলিয়েন্স একটু অন্যরকম। তারা এই শোক সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, এই যে সব ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মেনে নেওয়া, এটা কি একজন উদ্যোক্তাকে কর্মবিমুখ করে দেয় না? আপাত দৃষ্টিতে আমাদের এমন মনে হতে পারে, কিন্তু প্রক্রিয়াটি আসলে ভিন্নভাবে কাজ করে। এটা কর্মবিমুখতা নয়, বরং এটা হলো ট্রমা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসার একটা দারুণ মেকানিজম। আচ্ছা, কিভাবে? একজন ধর্মনিরপেক্ষ উদ্যোক্তার ব্যবসা যখন ডোবে, তখন তার মনে হতে পারে তার পুরো জীবনটাই অর্থহীন হয়ে গেছে। কিন্তু একজন বিশ্বাসী মানুষের কাছে বৃহত্তর আস্থার জায়গা থাকে। তার ধর্মে ক্ষমার একটা ধারণা থাকে। তিনি ভাবতে পারেন যে এই ব্যর্থতা সৃষ্টিকর্তার কোনো পরীক্ষা, অথবা এর পেছনে এমন কোনো বৃহত্তর কল্যাণ লুকিয়ে আছে যা তিনি এখন বুঝতে পারছেন না। ও, বুঝতে পেরেছি। মানে ব্যর্থতার দায়ভারটা নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে একটু বৃহত্তর কোনো শক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া, যাতে অপরাধবোধ তাকে একেবারেই ধ্বংস করে না দেয়। ঠিক তাই। আর এই ক্ষমা বা আস্থার অনুভূতি তাদের দ্রুত শোক কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। তারা আবার নতুন করে শুরু করার মানসিক শক্তি পান, যা একজন উদ্যোক্তার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি। দারুণ একটা বিশ্লেষণ। কিন্তু শুধু ভেতরের মানসিক শক্তি দিয়ে তো আর ব্যবসা হয় না, বাইরের পারিপার্শ্বিক পরিবেশেরও তো দরকার হয়। গবেষণাপত্রের পরের অংশে যে এন্টারপ্রাইনোরিয়াল কনটেক্সট বা উদ্যোক্তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কথা বলা হয়েছে, সেটা কিভাবে কাজ করে? ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ এখানে বিশাল ভূমিকা পালন করে।
ধরুন আমেরিকার ওহাইও অঙ্গরাজ্যের সিনসিনাটির একটা চমৎকার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে গবেষণায়। সেখানে ক্রসরোডস নামের একটা চার্চ আছে। সেই চার্চকে কেন্দ্র করে ওশেন অ্যাক্সিলারেটর নামের একটা ফেথ বেসড বা বিশ্বাসভিত্তিক অ্যাক্সিলারেটর গড়ে উঠেছে। তার মানে চার্চ শুধু আর প্রার্থনার জায়গা নেই? একদমই না। সেখানে উদ্যোক্তারা শুধু ব্যবসার কলাকৌশলী শিখছেন না, বরং তারা আধ্যাত্মিক মেন্টরিংও পাচ্ছেন। একটা আস্ত ইকোসিস্টেম গড়ে উঠেছে সেখানে। বাহ, অবিশ্বাস্য। আবার ডিজিটাল নেটওয়ার্কের কথাও ভাবুন। আইপোর্টাল নামের একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, যা বিশ্বজুড়ে ইসলামিক ইনভেস্টর এবং উদ্যোক্তাদের সংযুক্ত করে, যাতে তারা শরিয়া সম্মত ব্যবসা করতে পারেন। অথবা সভরিনস ক্যাপিটালের মতো খ্রিস্টান ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্মের কথা উল্লেখ করা যায়। অর্থাৎ মূলধারের ইকোসিস্টেমের পাশাপাশি তারা নিজেদের একটা শক্তিশালী সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করে নিয়েছেন। এই পারিপার্শ্বিক পরিবেশের আলোচনাটা খুব বাস্তবসম্মত, কিন্তু এই গবেষণাপত্রের যে কনসেপ্টটা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছে সেটা হলো সময়ের ধারণা বা টেম্পোরাল কনটেক্সট। এখানে এসকাটলজি নামের একটা ভারী একাডেমিক শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যারা শুনছেন তাদের জন্য এই এসকাটলজির বিষয়টা একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলবেন কি? হ্যাঁ, অবশ্যই। এসকাটোলজি হলো মূলত ধর্মতত্ত্বের সেই শাখা যা মৃত্যু, পরকাল বা মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে আলোচনা করে। সহজ কথায় পৃথিবীর জীবনের পরের জীবন। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হলো, ব্যবসার মতো একটা জাগতিক বিষয়ের সাথে পরকালের কি সম্পর্ক? সম্পর্কটা হলো সময়কে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে। একজন সাধারণ উদ্যোক্তা সাধারণত তার ব্যবসার পরিকল্পনা করেন আগামী 5 বছর বা বড়জোর তার নিজের জীবনকালকে হিসেবে রেখে। কিন্তু একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে সময়টা তার মৃত্যুতে শেষ হয়ে যায় না। তার কাছে সময়ের ক্যানভাসটা অনন্তকালের। তার মানে একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী যেখানে আগামী কোয়ার্টারের বা ত্রৈমাসিকের লাভের কথা ভেবে অস্থির হয়ে থাকেন, একজন ধর্মপ্রাণ উদ্যোক্তা সেখানে অনন্তকালের বা ইটার্নিটির লাভের কথা ভাবেন। একদম ঠিক। এটাকে আমি একটা রূপক দিয়ে ভাবতে পছন্দ করি। ধরুন একজন মানুষ একটা ফলের চারা রোপণ করছেন। তিনি জানেন এই গাছ বড় হতে হতে তার নিজের জীবন ফুরিয়ে যাবে। এই গাছের ছায়ায় তার বসা হবে না, এর ফলও তিনি কোনোদিন ভোগ করবেন না। অর্থনৈতিক যুক্তিতে এই শ্রম দেওয়াটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, কিন্তু ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক যুক্তিতে তিনি ভীষণ আনন্দ নিয়ে কাজটা করেন, কারণ তিনি জানেন এর ফল হয়তো অন্য কোনো তৃষ্ণার্থ পথিক ভোগ করবে, আর তার আসল প্রাপ্তি এই পৃথিবীর হিসাব নিকাশের ঊর্ধ্বে জমা হচ্ছে। খুব সুন্দর একটা রূপক। আর এই মানসিকতায় একজন উদ্যোক্তাকে অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। যখন তার কাজের মূল্যায়নকারী শুধু ক্রেতা বা মার্কেট থাকে না, বরং সৃষ্টিকর্তাকে বিবেচনা করা হয়, তখন উদ্যোক্তার কাজের গভীরতা আর সামাজিক দায়বদ্ধতা বহুগুণ বেড়ে যায়। এতক্ষণের এই গভীর আলোচনা থেকে অনেক নতুন বিষয় উঠে এলো। এবার যদি একটু গুছিয়ে ফেলি, মানে একাডেমিক এবং প্র্যাকটিশনারদের জন্য মূল শিক্ষা বা কি টেকঅ্যাওয়ে কি হতে পারে? একাডেমিক গবেষকদের জন্য সবচেয়ে বড় বার্তা হলো, ধর্মকে শুধু একটা সাধারণ কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল হিসেবে দেখলে চলবে না। গবেষণাপত্রে এটিকে একটা শিফট প্যারামিটার বা ভিত্তি পরিবর্তনকারী উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। একটু থামাই, এই শিফট প্যারামিটার জিনিসটা আরেকটু ভেঙে বলবেন কি? এটা আসলে সমীকরণে কিভাবে কাজ করে? ধরুন আপনি একটা রান্নার রেসিপি বানাচ্ছেন, সেখানে নতুন একটা মশলা যোগ করা হলো, ভ্যারিয়েবল যোগ করা। এতে স্বাদের একটু তারতম্য হবে, কিন্তু শিফট প্যারামিটার হলো পুরো রান্নার ধরনটাই বদলে ফেলা। যেমন চাইনিজ থেকে হঠাৎ ইটালিয়ান খাবারে চলে যাওয়া। ও আচ্ছা। হ্যাঁ, মানে অর্থনীতির গ্রাফে যখন শিফট প্যারামিটার কাজ করে, তখন গ্রাফের পুরো বেস লাইনটাই সরে যায়। অর্থাৎ গবেষকদের বুঝতে হবে যে ধর্ম শুধু উদ্যোক্তার সিদ্ধান্তে একটু আধটু প্রভাব ফেলে না, বরং উদ্যোক্তার কে, কি, কেন, কখন এবং কিভাবে ব্যবসা করবেন এই পুরো অপারেটিং সিস্টেমটাই বদলে দেয়। এটা গবেষণার সমস্ত সমীকরণ বদলে দিতে পারে। অসাধারণ ব্যাখ্যা। পুরো ভিত্তিটাই তাহলে বদলে যায়। আর যারা প্র্যাকটিশনার, মানে যারা সত্যিকারের বাজারে ব্যবসা করছেন বা উদ্যোক্তা, তাদের জন্য শিক্ষা হলো ব্যবসায়ীদের বুঝতে হবে যে তাদের প্রতিযোগী বা গ্রাহকদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে শুধু অর্থনৈতিক যুক্তি বা সস্তার পণ্য পাওয়ার ইচ্ছা কাজ করে না। একদমই না। সেখানে গভীর ধর্মীয় আবেগ, উদ্দেশ্য এবং মূল্যবোধ লুকিয়ে থাকতে পারে। মানুষের এই মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা বুঝতে পারলে
তবেই একটা অর্থপূর্ণ ব্যবসা গড়ে তোলা সম্ভব। ঠিক তাই, মানুষের ভেতরের এই গভীর বিশ্বাসটাকে বুঝতে পারাটাই আগামী দিনের গবেষণার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হবে। একদম। আর এই আগামী দিনের কথা ভাবতে ভাবতেই আলোচনার একেবারে শেষে এসে একটা গভীর চিন্তার উদ্রেককারী প্রশ্ন রাখতে চাই। হ্যাঁ, বলুন। আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে ধর্মের এই চিরন্তন বা অনন্তকালের দৃষ্টিভঙ্গি একজন উদ্যোক্তাকে অনিশ্চয়তার মধ্যেও দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তাহলে একটু আগে স্পেস ইকোনমি বা মহাশূন্যের অর্থনীতির যে কর্মশালার কথা আমরা বলছিলাম, সেটার সাথে যদি একে মেলাই। খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা এটা। না, ভাবুন তো, ভবিষ্যতে যখন মানুষ এই চেনা পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে ব্যবসার কথা ভাববে, যেখানে ঝুঁকি অকল্পনীয় মাত্রার এবং তাৎক্ষণিক লাভের কোনো নিশ্চয়তা নেই, সেখানে কি হবে? যখন আমরা অন্য কোনো গ্রহে মানব সভ্যতা বিস্তারের মতো বিশাল প্রজেক্ট হাতে নেব, তখন কি কেবল টাকা কামানোর ইচ্ছা যথেষ্ট হবে? সম্ভবত না। নাকি আমাদের এই গভীর ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসগুলোই মহাকাশ বিজয়ের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে? এটা আসলেই গায়ে কাটা দেওয়ার মতো একটা ভাবনা। মহাশূন্যের ওই অসীম শূন্যতা আর অনিশ্চয়তার মাঝে টিকে থাকতে গেলে মানুষের হয়তো চূড়ান্ত বিশ্বাসের প্রয়োজন হবে। হয়তো বৃহত্তর সৃষ্টির সেবা করার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী চালিকা শক্তি হবে, কোনো অর্থনৈতিক মডেল নয়। হয়তো সেই অনন্তকালের লাভের আশায় মানুষ মহাশূন্যের বুকে এমন এক মহীরুহ রোপণ করবে, যার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়বে পুরো ছায়াপথ জুড়ে। মানব মনের এই অসীম ক্ষমতা এবং বিশ্বাস কিভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে? যারা শুনছেন, এই গভীর প্রশ্নটি নিয়ে তাদের নিজেদের মতো করে ভাবার অবকাশ রইল। একটি স্নিগ্ধ এবং প্রশান্ত আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আজকের এই সুন্দর আলোচনা এখানেই শেষ করছি। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। एक ऐसी संस्था के बारे में सोचना बड़ा दिलचस्प है जो बिजनेस के हर पुराने नियम को सिरे से खारिज कर देती है। हाँ बिल्कुल, मतलब सॉल्वेशन आर्मी का ही उदाहरण ले लीजिए। बिल्कुल वही। इस संस्था को कई बार अपने अडिग धार्मिक विश्वासों के कारण भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। वो यहाँ तक कि एक बार डैलस काउबॉयज के मशहूर थैंक्सगिविंग शो को रद्द करने तक की मांग उठ खड़ी हुई थी। बाप रे! सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने मूल्यों पर समझौता करने को तैयार नहीं थे। हाँ, सोचिए। भारी दबाव और इतने बड़े आर्थिक नुकसान के डर के बावजूद वो अपने विश्वास पर डटे रहे। तो ये पूरी घटना उस पुरानी सोच को तोड़ती है जहाँ माना जाता है कि कोई भी इंसान या संस्था सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए काम करती है। सही कहा आपने, जिसे हम अर्थशास्त्र में होमो इकोनॉमिकस कहते हैं। ये घटना वास्तव में उस आर्थिक मानव वाली धारणा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। एक बहुत ही मजबूत अकादमिक आधार लेती है। आज हम एक बेहद प्रतिष्ठित शोध पत्र पर बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक है टुवर्ड अ थियोलॉजिकल टर्न इन एंटरप्रेन्योरशिप। और ये कोई आम पेपर नहीं है, ये जर्नल ऑफ बिजनेस वेंचरिंग में छपा है, जो FT 50 सूची में शामिल दुनिया के सबसे सम्मानित जर्नल्स में से एक है। बिल्कुल सही कहा। और इस अहम शोध को सामने लाने वाले विद्वानों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। मियामी यूनिवर्सिटी के ब्रेट आर स्मिथ, इंडियाना यूनिवर्सिटी के जेफरी एस मैकमुलन और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी की मेलिसा एस कार्डन ने ये काम किया है। वाकई ये एक बहुत ही साहसिक कदम है उनकी तरफ से। तो जो लोग रिसर्च की दुनिया में नए हैं, उनके लिए इस पेपर का कॉन्टेक्स्ट समझना थोड़ा जरूरी है। दशकों से एंटरप्रेन्योरशिप के रिसर्च ने सिर्फ इकोनॉमिक्स को अपना बेस माना है। मतलब ऐसा मान लिया गया कि कोई भी व्यापारिक फैसला सिर्फ मार्केट के लॉजिक पर चलता है। वही ना, लेकिन ये पेपर एक बहुत ही सीधा तथ्य सामने रखता है कि दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी किसी न किसी धर्म या आस्था से जुड़ी है। तो क्या वो बिजनेस शुरू करते वक्त अपनी आस्था को घर पर छोड़कर आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। शोधकर्ताओं का तर्क यही है कि ऐसा होना असंभव है। अगर हमें समझना है कि उद्यमी फैसले कैसे और क्यों लेते हैं, तो बिजनेस रिसर्च में एक धार्मिक दृष्टिकोण शामिल करना ही होगा, जिसे इस पेपर में थियोलॉजिकल टर्न कहा गया है।
और रिसर्च की इस बदलती दिशा को समझना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो इसी फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं। और जब नए शोधकर्ताओं की बात आती है ना, तो द वर्चुअल समर स्कूल इन एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च 2026 यानी VSER 26 का जिक्र करना बनता है। बिल्कुल, ये रिसर्च की दुनिया में एक बहुत ही अनूठा और एकदम मुफ्त ऑनलाइन कार्यक्रम है। 2021 में शुरू हुए समर स्कूल का ये 6वां साल है। हाँ, और इस पूरी पहल का नेतृत्व करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा के प्रोफेसर विशाल के गुप्ता और डॉक्टर एथीना स्काइरोपोलू का विशेष धन्यवाद। वो ज्ञान को इतने सुलभ रूप में उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक और जरूरी बात है, ज्ञान की ये सीमाएं सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष तक फैल रही हैं। अच्छा, स्पेस तक? हाँ, जो लोग अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट यानी AOM की 86वीं वार्षिक बैठक में इन पर्सन भाग लेने की योजना बना रहे हैं ना, उनके लिए भी एक सूचना है। स्पेस इकोनॉमी पर होने वाले प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप या PDW के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करना चाहिए। अरे वाह! इस वर्कशॉप का नेतृत्व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल के डॉक्टर मेहदी मुंतखाबी कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, हमारे प्रोड्यूसर मयूख मुखोपाध्याय भी स्पेस इकोनॉमी पर आधारित इस वर्कशॉप में एक कंट्रीब्यूटर के रूप में शामिल हैं। तो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख अप्रैल 2026 के अंत तक है, या फिर सीटें फुल होने से पहले। तो जल्दी रजिस्टर करना होगा। बिल्कुल। और इन सब अकादमिक चर्चाओं का असली फायदा तभी है जब ओरिजिनल रिसर्च को गहराई से पढ़ा जाए। सुनने वालों से बहुत ही आत्मीय गुजारिश है कि वो इस पीयर रिव्यूड लेख को समय निकालकर जरूर पढ़ें। लिंक शो नोट्स में है। हाँ, ओरिजिनल सोर्स पढ़ने से विषय की जटिलताओं को समझने का एक अलग ही नजरिया मिलता है। तो अब इस विषय की मुख्य गुत्थी पर आते हैं। इन सब बातों को सुनकर मुझे एक अजीब सा विरोधाभास लगता है। ये तो ऐसा है जैसे हम समंदर की लहरों का अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन चांद के गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। क्या बढ़िया बात कही है। एक ऐसा अदृश्य बल जो असल में सब कुछ चला रहा है। वही तो सवाल ये है कि इतने बड़े और स्पष्ट विषय को अकादमिक रिसर्च से बाहर रखा ही क्यों गया अब तक? समंदर और चांद वाली आपकी बात यहाँ बिल्कुल सटीक है। धर्म का प्रभाव सीधे किसी बैलेंस शीट में शायद ना दिखे, लेकिन वो निर्णयों को खींचता जरूर है। इसे बाहर रखने के पीछे कुछ ठोस कारण थे। सबसे पहला तो एक मिथक था जिसे सेकुलराइजेशन थीसिस कहते हैं। मतलब लोगों को लगता था कि धर्म का असर कम हो रहा है। बिल्कुल। कई शोधकर्ताओं को लगता था कि दुनिया जैसे जैसे आधुनिक होगी धर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन डेटा इसके बिल्कुल उलट कहानी कहता है। यानी जिस चीज को खत्म मान लिया गया था वो दरअसल कभी गई ही नहीं। सही कहा। और एक और बड़ी वजह थी पर्सनल रेलेवेंस हाइपोथेसिस। इसका सीधा सा अर्थ है कि ज्यादातर अकादमिक शोधकर्ता खुद उतने धार्मिक नहीं होते, तो जो चीज उनके जीवन का हिस्सा नहीं है वो उन्हें रिसर्च के लिए भी जरूरी नहीं रखती। लेकिन यहाँ एक समस्या है। क्या किसी की व्यक्तिगत आस्था जैसे इतने संवेदनशील विषय का वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से अध्ययन करना सच में मुमकिन है? मेरा मतलब है, क्या आस्था को मापा जा सकता है? ये डाउट बहुत आम है, लेकिन मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र ने दशकों से ये साबित किया है कि धर्म का वैज्ञानिक अध्ययन बिल्कुल मुमकिन है। उन्होंने बाकायदा ऐसे स्केल्स बनाए हैं जिनसे धार्मिकता को ऑब्जेक्टिवली मापा जा सकता है। ओहो, अच्छा। हाँ, ये पेपर इसी बात पर जोर देता है कि अगर बाकी सोशल साइंसेस ये कर सकते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च इसे क्यों नहीं अपना सकता। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। तो अब अगर हम किसी उद्यमी के दिमाग के भीतर झांकने की कोशिश करें तो ये पेपर उनके रोजमर्रा के फैसलों को कैसे समझाता है? मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे एक धार्मिक उद्यमी के दिमाग में एक साथ दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हों। बिल्कुल सही पकड़ा, दो ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, एक जो मार्केट के मुनाफे की भाषा समझता है और दूसरा आस्था और आत्मा की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मेटाफर बहुत अच्छा है। सबसे पहले इसका असर प्रेरणाओं पर दिखता है। जैसे पेपर इस्लामिक बैंकिंग का जिक्र करता है। इस्लामिक बैंक धार्मिक कारणों से ब्याज या कुछ खास प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करते, जो एक आम अर्थशास्त्री को शायद इरैशनल लगे। एग्जैक्टली। लेकिन उस उद्यमी के लिए ये उनके धार्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रिजल्ट है। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे खटकती है। मार्केट तो किसी को माफ नहीं करता है ना। अगर एक बैंक भारी मुनाफे वाले इन्वेस्टमेंट को सिर्फ धार्मिक कारणों से छोड़ दे तो वो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिकेगा कैसे? यहीं पर रिसर्चर्स का तर्क बहुत दिलचस्प हो जाता है। उनका मानना है कि ये धार्मिक ढांचा एक अलग तरह का फायदा देता है।
भले ही वो तुरंत मिलने वाला मुनाफा छोड़ दें, लेकिन इसके बदले उन्हें एक ऐसा लॉयल कस्टमर बेस मिलता है जो कहीं नहीं जाता। अच्छा, तो लॉयल्टी एक तरह से मुनाफे की भरपाई कर देती है। और उनके रिस्क शेयरिंग मॉडल्स उन्हें लंबे समय में बड़े आर्थिक झटकों से भी बचाते हैं। यानी उनका जो धार्मिक तल्ख था वो आगे चलकर एक नए तरह का मार्केट लॉजिक बन जाता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन जब मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस की बात आती है तो ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिसिटी, मतलब एक ही समय में एक हार्डकोर बिजनेसमैन और एक धार्मिक इंसान होने का प्रेशर उद्यमी को तोड़ नहीं देता क्या? कभी कभी ये तनावपूर्ण जरूर होता है, लेकिन पेपर कहता है कि ये उन्हें एक बहुत गहरा अर्थ भी देता है। जब आप अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया न मानकर एक सेक्रेड कॉलिंग या पवित्र बुलावे के रूप में देखते हैं ना, तो मुश्किल समय में टिके रहने की आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है, रेजिलियंस आ जाती है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण विफलता या फेलियर के समय दिखता है। हाँ, बिजनेस डूबना तो किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। लोग अपनी पूरी पहचान उसी कंपनी से जोड़ लेते हैं। वही तो, एक आम उद्यमी के लिए ये मेंटल ट्रॉमा बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण इस फेलियर को देखने का चश्मा ही बदल देता है। वो कैसे? आस्था में अक्सर खुद को क्षमा करने या फॉरगिवनेस का सिस्टम होता है। वो फेलियर को किसी बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा या बस एक सीख मान लेते हैं। इससे वो मेंटली बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। लेकिन क्या इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं है जहां सिर्फ परलोक के बारे में सोचने से लोग रियल वर्ल्ड में कमजोर पड़ गए हों? अगर किसी का पूरा ध्यान सिर्फ आफ्टर लाइफ पर है तो क्या वो आज के मार्केट में कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हट जाएगा? ये एक अच्छा सवाल है। पेपर ये नहीं कहता कि धर्म हमेशा सफलता की गारंटी है, लेकिन वो इस धारणा को जरूर खारिज करता है कि परलौकिक लक्ष्य इंसान को कमजोर बनाते हैं। धार्मिक आस्था अक्सर ईमानदारी और भरोसे को बढ़ावा देती है, और आज की कॉर्पोरेट दुनिया में तो ट्रस्ट ही सबसे बड़ी पूंजी है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हुई उस उद्यमी के अंदरूनी विचारों और संघर्षों की बात, लेकिन आस्था सिर्फ इंसान के भीतर तो नहीं रहती ना, ये उस पूरे बाहरी माहौल या कॉन्टेक्स्ट को भी बदल देती है जहां वो बिजनेस चल रहा है। एकदम सही कहा आपने। बाहरी दुनिया के निर्माण में सबसे पहले आता है सोशल कॉन्टेक्स्ट। पेपर बताता है कि बहुत सी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप गोल्डन रूल से प्रेरित होती हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। हाँ, वही, जैसे फादर ग्रेग बॉयल का गैंग इंटरवेंशन प्रोग्राम या फिर इकोफेथ जैसी संस्थाएं जो पर्यावरण को बचाना ईश्वर की रचना के प्रति सम्मान मानती हैं। यहाँ मुझे एक बात समझनी है कि इकोफेथ जैसी संस्था किसी नॉर्मल एनवायरमेंटल एनजीओ से अलग कैसे काम करती है? काम तो दोनों का पर्यावरण बचाना ही है ना। फर्क उनकी बुनियादी प्रेरणा में है। एक नॉर्मल एनजीओ पर्यावरण बचाने के लिए आपको साइंटिफिक या इकोनॉमिक रीजन देगा, लेकिन इकोफेथ इसे एक नैतिक और धार्मिक कर्तव्य बना देता है। अच्छा, तो इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्ट जुड़ जाता है। बिल्कुल। जब कोई मुद्दा आस्था से जुड़ जाता है ना, तो लोगों का डेडिकेशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, एक पवित्र काम बन जाता है। शेष ज्योग्राफिकल लोकेशन पर एक पूरा इकोसिस्टम कैसे तैयार करती है? हाँ, इसे जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट कहा गया है। अमेरिका के सिंसिनाटी का ही उदाहरण ले लीजिए। वहाँ एक क्रॉसरोड्स नाम का मेगा चर्च है। नॉर्मली चर्च को तो लोग सिर्फ प्रेयर के लिए ही मानते हैं। तो वही तो दिलचस्प बात है। इस चर्च के साथ एक ओशन एक्सेलरेटर जुड़ा हुआ है जो स्टार्टअप्स को मेंटोरशिप और फंडिंग देता है। और तो और मियामी यूनिवर्सिटी का रिसर्च लैब भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। मतलब वहाँ एक उद्यमी सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने नहीं जा रहा, बल्कि एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बन रहा है जहाँ उसकी धार्मिक और व्यापारिक दोनों जरूरतें पूरी हो रही है। बिल्कुल। ऐसा ही एक और बहुत बढ़िया उदाहरण इटली का सैन पेट्रिनियानो कम्युनिटी है। ये एक ड्रग रिहैब सेंटर है। रिहैब सेंटर वो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा है? क्योंकि उनका मॉडल सिर्फ दवाइयों पर नहीं चलता, वो लोगों को बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं। जैसे वाइन बनाना या कारीगरी का काम, वहाँ पूरा मॉडल इसी विश्वास पर टिका है कि काम और आस्था मिलकर जीवन बदल सकते हैं। तो ये कोई आम कॉर्पोरेट ढांचा नहीं है, बल्कि आस्था और उद्यम का एकदम परफेक्ट ब्लेंड है। बिल्कुल। और इन ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ ना समय को देखने का नजरिया भी बहुत जरूरी है। अगर हम इसे एस्केटोलॉजी के नजरिए से देखें, मतलब दुनिया के अंतिम समय या अंतिम सत्य के बारे में सोचें, तो इसका उद्यमशीलता पर क्या असर पड़ता है? मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा पेड़ लगाना जिसकी छाया में बैठने का आपका खुद का कोई इरादा ही ना हो,
क्योंकि आपको पता है कि असली रिटर्न तो इस जन्म के बाद मिलने वाला है। क्या बताए, ये पेड़ वाला रूपक रिडेम्पटिव एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। पेपर ये तर्क देता है कि जो लोग खुद को ईश्वर के साथ को क्रिएटर मानते हैं, उनके लिए समय की सीमाएं बहुत लंबी होती हैं। मतलब उनका विजन अगली तिमाही के रिजल्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, वो अनंत काल को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। इसका असर ये होता है कि वो उन प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करने से नहीं डरते जिनका रिजल्ट शायद उनके जीते जी आए ही ना। ये वाकई बहुत पावरफुल है। और इन सब से जो नेटवर्क्स बनते हैं वो भी काफी अलग होते होंगे। पेपर में इस्लामिक उद्यमियों के लिए आई पोर्टल या ईसाई उद्यमियों के लिए सॉवरेंस कैपिटल जैसे फंड्स का जिक्र है, लेकिन क्या ये धार्मिक नेटवर्क अनजाने में एक इको चैम्बर नहीं बन जाते, जहां सिर्फ एक जैसी सोच वाले लोग हों और बाहरी विचारों के लिए कोई जगह ही ना बचे? रिसर्चर्स ने इस खतरे को बहुत अच्छे से पहचाना है। देखिए, एक तरफ तो ये साझा विश्वास तुरंत एक ट्रस्ट बना देता है जो शुरुआती फंडिंग में बहुत काम आता है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ इको चेम्बर का खतरा बिल्कुल रियल है। अगर ये नेटवर्क खुद को बाकी दुनिया से एकदम काट लें तो उनका इनोवेशन धीमा पड़ सकता है। इसीलिए इस रिसर्च की बहुत अहमियत है ताकि इनकी ताकत और कमजोरियां दोनों को परखा जा सके। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक उद्यमी के अंदरूनी संघर्षों से लेकर उसके बनाए बाहरी इकोसिस्टम तक का एक बहुत ही साफ खाका हमारे सामने आता है। अकादमिक दुनिया के लिए इस रिसर्च का मेन टेक अवे क्या है? अकादमिक दुनिया के लिए संदेश बहुत क्लियर है कि हमें उस विशुद्ध आर्थिक मानव वाले लिमिटेड विजन से बाहर आना होगा। एक मल्टी डायमेंशन अप्रोच अपनानी होगी। अगर 80% से ज्यादा दुनिया आस्था से जुड़ी है तो उनके बिजनेस डिसीजंस को आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के तराजू पे नहीं तौल सकते। सही बात है। और जो लोग प्रैक्टिकल दुनिया में बिजनेस चला रहे हैं, जैसे हमारे मैनेजर्स या इन्वेस्टर्स, उनके लिए रिसर्च क्या मायने रखती है? या एम्प्लॉय की धार्मिक आस्था सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा नहीं होती, वो ऑफिस भी उनके साथ ही आती है। बिल्कुल। उस आस्था को समझने से बेहतर पॉलिसीज बन सकती हैं। अगर कर्मचारियों के गहरे मूल्यों और उनके काम के बीच एक सिंक बिठा दिया जाए ना, तो उनका डेडिकेशन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये रिसर्च यहाँ रुकती नहीं है। इसके बेसिस पर फ्यूचर के लिए कुछ बहुत ही रोचक सवाल पैदा होते हैं जिन पर आगे काम होना चाहिए। हाँ, ये पेपर कई नई दरवाजे खोलता है। जैसे एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या होगा जब किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स की टाइमलाइंस आपस में क्लैश करेंगी। मान लीजिए इन्वेस्टर सेक्युलर है और उसे 5 साल में एग्जिट चाहिए, लेकिन फाउंडर का नजरिया धार्मिक है और वो किसी अनंत टाइमलाइन पर काम कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। या फिर सोचिए, जब किसी टीम में अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ बैठकर डिसीजन लेंगे तो उन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बिजनेस पर क्या असर होगा? बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में बिजनेस को समझने का पूरा नजरिया ही बदल सकते हैं। शुरुआत में आपने जिस साल्वेशन आर्मी का जिक्र किया था ना, उसका भी यही सार है कि जब इंसान के लक्ष्य सिर्फ मुनाफे से बहुत आगे होते हैं तो उसके लिए सफलता की परिभाषा भी बदल जाती है। बिल्कुल सही। और ये रिसर्च साफ दिखाती है कि हमारे मोटिवेशंस सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के बही खाते से तय नहीं होते। एकदम। अंत में इस पूरी चर्चा से एक ऐसा विचार सामने आता है जो वाकई लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई उद्यमी अपने बिजनेस को सिर्फ एक इकोनॉमिक वेंचर ना मानकर और ईश्वर के साथ एक पार्टनरशिप मानता है, तो क्या उसके लिए बिजनेस की दुनिया में विफलता जैसी कोई चीज सच में एग्जिस्ट करती है? या फिर जैसे दुनिया हार कहती है, वो बस उस उद्यमी के एक बहुत लंबे और गहरे सफर का एक छोटा सा अध्याय बन जाता है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको बहुत सुकून से गौर करना चाहिए। Forestil dig lige det her et øjeblik. Du står midt i ruinerne af dit livsværk. Ja, det absolutte mareridt for enhver iværksætter. Lige præcis. Den virksomhed, som du har bygget op fra bunden, har simpelthen drejet nøglen om. Konkursen er en uundgåelig realitet. Alle de her traditionelle målbånd for succes, som vi alle sammen lærer at navigere efter, overskud, væksten, anerkendelsen i branchen, de fortæller dig bare ubarmhjertigt, at du har fejlet eklatant. Og det burde jo knusen.
Det er jo en begivenhed, der burde ødelægge ens identitet totalt. Jamen det burde det. Det burde efterlade dig helt handlingslammet. Men i stedet for at mærke den der kvælende panik og skam, så mærker du en bemærkelsesværdig, næsten ulogisk ro. Ja, det er vildt. Du betragter slet ikke det her som afslutningen. I stedet ser du det som en lærerig, måske endda nødvendig del af en meget større åndelig plan. Et kald simpelthen. Ja. Du tilgiver dig selv, finder trøst i mørket, og du rejser dig igen langt hurtigere end nogen gængs forretningsmodel overhovedet kunne forudsige. Ja. Og alt det sker, fordi dit endemål og det publikum, du forsøgte at stille tilfreds, det var aldrig bare et spørgsmål om penge. Og det fascinerende her er jo, at det fænomen beskriver en af de mest underbelyste psykologiske og strukturelle fordele i moderne forretning. Nemlig? Den her ro og ekstreme modstandsdygtighed er ikke bare, en form for poetisk selvbedrag for at håndtere et nederlag. Det er faktisk en målbar og videnskabelig mekanisme, som dikterer beslutningsprocesserne for millioner af iværksættere verden over. Som forskningen så bare har valgt at ignorere. Fuldstændig. Forretningsforskningen og den akademiske verden har haft for vane nærmest at lukke øjnene for det indtil nu. Går vores samtale på en utrolig spændende artikel fra Journal of Business Venturing. Ja, og det er værd at nævne, at det er et FT60-listet tidsskrift, ikke? Jo, præcis. Det betyder, at vi taler om den absolute elite inden for erhvervsforskning. Det er forskningens svar på Champions League. Kun de mest stringente studier slipper igennem. Det gør de nemlig. Bag artiklen står forskerne Brett R. Smith fra Miami University, Jeffrey S. McMullen fra Indiana University og Melissa S. Cardon fra University of Tennessee. Og de argumenterer for noget, de kalder et teologisk skift i måden, vi forstår forretning på. Og før vi lige pakker det her teologiske skift ud, så skal vi lige huske, at den her artikel faktisk indgår i pensum for The Virtual Summer School in Entrepreneurship Research 2026, også kendt som VSSER26. Ja, det fantastiske initiativ. Ja, det er en fuldstændig gratis online platform, skabt til at give forskere og studerende en dybdegående læringsoplevelse i de mekanismer, der driver iværksætteri. Det er 6. år, de kører det, ikke? Ja, det startede i 2021. Så stor ros og tak til professor Vishal K. Gupta og Dr. Athena Skiertopoulos fra University of Alabama for at lede det her ret unikke, gebyrfri projekt. Helt sikkert. Og sideløbende med det virtuelle, sker der også spændende ting ude i den fysiske verden. Hvis du lytter med her og overvejer at deltage personligt ved Academy of Management, altså AOM's 86. årlige møde i Philadelphia i USA, så bør du virkelig registrere dig til deres Professional Development Workshop. Om rumøkonomi. Erkendt? Jo, lige præcis. Space Economy. Den ledes af Dr. Mehdi Muntakabi fra Said Business School ved Oxford University, og jeg skal da lige nævne, at vores egen producent på holdet, Mayukh Mukhopadhyay, faktisk også er bidragsyder til den her tværfaglige og yderst entreprenørske workshop. Vildt sejt. Ja, det bliver spændende. Bare husk, at deadline for tilmeldinger i slutningen af april 2026, eller før, hvis det bliver udsolgt, så vent ikke for længe. Nå, men altså tilbage til selve artiklen. Hvis vi skal udvide grænserne for, hvad vi forsker i, så beder forfatterne os om at udfordre denne her ældgamle antagelser om homo economicus. Homo economicus, ja. Altså ideen om mennesket som sådan en rationel, velkalkulerende robot. Lige præcis. At vi konstant optimerer alle vores valg for at opnå maksimal personlig profit. Hvis man kigger på verden gennem den linse, så fremstår mange valg, som religiøse iværksættere træffer, som komplet ulogiske eller ineffektive. Måske ligefrem selvdestruktive for virksomheden. Jamen netop, og forfatterne insisterer på, at vi smider den indimensionelle linse væk og foretager det her teologiske skift for overhovedet at kunne afkode, hvad der foregår. Og jeg vil gerne lige opfordre dig, der lytter med, især hvis du er ny inden for akademisk forskning og skal i gang med din egen rejse, tag dig tid til at læse den her utrolig veludarbejdet og peer-reviewet artikel. Linket ligger i vores show notes. Det er virkelig et must-read. Men okay, lad os lige pakke det her ud. Jeg er simpelthen nødt til at forstå, hvorfor har vi den her blinde vinkel? Hvorfor har en videnskab, der normalt er sygeligt optaget af at måle alt fra renteniveauer til forbrugerpsykologi, ignoreret noget så stort som menneskers tro i så lang tid? Det bunder i nogle ret systematiske fejlslutninger. For det første har vi det, der kaldes sekulariseringstesen. Det er den her sejlivede idé i akademiske kredse om, at når samfund bliver mere økonomisk og teknologisk udviklet, så forsvinder religionen bare stille og roligt. Men det passer jo overhovedet ikke med virkeligheden. Overhovedet ikke.
Mere end 80% af verdens befolkning identificerer sig aktivt med en religion. Wow! Ja, det er 4 ud af 5 mennesker på planeten. Og for det andet har vi myten om personlig relevans, fordi forskeren ofte sidder i et sekulært miljø, hvor religion ikke fylder så meget, antager de ubevidst, at det nok heller ikke driver den globale iværksætter. Altså, for lige at sætte det i perspektiv for lytteren, så svarer det jo til, at vi i årtier har forsøgt at forstå havet ved udelukkende at studere saltet og fuldstændig ignoreret selve vandet. Det er en rigtig god måde at sige det på. Hvis vi 80% af verden navigerer efter et religiøst kompas, jamen så kan vi jo ikke bare kigge på deres bankkonti og tro, vi forstår deres incitamenter. Præcis. Og det fascinerende her er jo, at fag som sociologi og psykologi for længst har knækket den her kode. Hvordan mener du? Jamen, de har indset, at man ikke behøver at dele et fænomen for at måle på det. Man behøver jo ikke at være religiøs for objektivt at måle religionens reelle effekt på risikovillighed, ligesom man ikke behøver at være kvinde for at studere kvindeligt iværksætteri. De har robuste metoder klar. Men dem har iværksætterforskningen bare ikke brugt. Nej, de har været enormt tilbageholdende. Og det skaber et gigantisk forklaringsproblem for os, når vi skal forstå nye bølger, som for eksempel socialt iværksætteri. Godt, men lad os dykke ned i praksis. For det er en ting at kigge på global statistik. Men hvordan ændrer det her teologiske skift de konkrete daglige mekanikker i at drive en virksomhed for den enkelte? Den største forandring sker i selve formålet. Det traditionelle mål om at maksimere profit bliver suppleret eller ligefrem erstattet af søgning efter det hellige. Og publikummet for dine beslutninger skifter. Fra aktionærerne til en guddom? Lignagtigt. Et meget konkret eksempel er islamiske banker. De afviser ofte ekstremt profitable finansielle produkter, fordi de strider mod deres tro. Det kan være renter, alkohol eller gambling. Hvilket jo er fuldstændig ulogisk for traditionel økonomi. Helt vildt ulogisk. Men det er strengt rationelt og logisk, hvis du forstår det teologiske skift. De maksimerer bare for en helt anden valuta. Fortsætter lige at sidde og spille et brætspil, lad os sige Matador. Halvdelen af bordet forsøger bare at skrabe flest mulige penge til sig for at vinde. Men den anden halvdel spiller for at sikre, at alle ved bordet har det godt, fordi de tror på en dommer, der sidder uden for spillet. Præcis den dynamik. Hvordan måler man overhovedet succes i det system, hvis forskerne kun tæller, hvem der har flest papirpenge til sidst? Det gør man utrolig dårligt i øjeblikket. Og hvis vi trækker tråde til det større billede, så eskalerer kompleksiteten voldsomt, når den her religiøse identitet kolliderer med den sekulære forretningsdrift ude i samfundet. Okay. Kan du give et eksempel på det? Ja, forfatterne bringer Frelsens Hær på banen. Det er jo en enorm organisation, der både driver velgørenhed og forretning i form af genbrugsbutikker. Men de har en ufravigelig kristen identitet. Ja, selvfølgelig. Og de oplevede en massiv friktion og krav om forbrugerboykot, da de sponsorerede pauseshowet ved en Dallas Cowboys-kamp, fordi offentligheden var i oprør over organisationens teologiske syn på ægteskab. Så de stod simpelthen i et kæmpe dilemma mellem deres tro og markedskrav. Lige præcis. Det er en utrolig svær balancegang. Men det bringer os tilbage til den her modstandsdygtighed. Religion giver iværksætteren en overordnet identitet, som ligger ud over selve virksomheden. Så hvis virksomheden går konkurs, er hele deres selvværd ikke smadret? Netop. Som religiøs iværksætter er du ikke en fiasko i din Guds øjne, bare fordi du mangler likviditet. Det ændrer dramatisk på, hvordan du kommer dig over tabet, og hvor hurtigt du er klar til at bygge noget nyt. Det er virkelig fascinerende. Men artiklen fokuserer jo ikke kun på det indre psykologiske landskab. Den viser også, hvordan religionen fysisk former den verden og de netværk, vi opererer i. Det, de kalder rumlige og sociale netværk. Ja, Space and Networks. Og her åbner der sig en verden, som mange slet ikke ved eksisterer. Prøv at kigge på en by som Cincinnati i Ohio. Her har man bygget et helt økosystem af tro op omkring erhvervslivet. Hvad består det af i praksis? Jamen centralt har du megakirken Crossroads, som decideret prædiker om iværksætteri. Og lige ved siden af ligger Ocean Accelerator. En accelerator for startups. Ja, en trosbaseret accelerator. Og derudover har du Miami Universitys forskningslaboratorium, LFE Lab, der forsker i fænomenet. Det er ikke tilfældigt, at de ligger side om side. De former et stærkt netværk af penge, mentorskab og spiritualitet. Men hvad er forskellen på dem og så en traditionel tech accelerator i Kalifornien? De måler på helt andre ting. Ocean Accelerator hjælper med forretningsplanen, ja. Men de måler også grundlæggerens åndelige modstandsdygtighed og sundheden af deres ægteskab. Wow! Ja, de ser mennesket holistisk.
Vi ser det også her i Europa med organisationer som San Patrignano i Italien, hvor samfundsbaserede virksomheder bruges til at løfte narkomaner op gennem et dybt værdibaseret fællesskab. Det er utroligt. Og det her foregår vel også digitalt? Ja, absolut. Der findes platforme som ePortal, der specifikt forbinder islamske iværksættere med finansiering, eller Sovereign Capital for kristne ledere. De opererer parallelt med det normale marked. Okay, men det her, det bliver virkelig interessant. For forfatterne introducerer et tidsaspekt, eskatologi, altså læren om de sidste tider. Jeg må indrømme, jeg måtte lige genlæse den del. Det er også en af de mere radikale pointer. Jamen, er det virkelig sandt, at nogle iværksættere træffer deres kvartalsbeslutninger baseret på efterlivet? Ja, det gør de. Begrebet kristent forløsende iværksætteri, eller den jødiske idé om tikkun olam, altså at reparere verden, ændrer fuldstændig tidshorisonten. Så vi snakker ikke 3 til 5 år, før de sælger virksomheden? Nej, deres tidshorisont er evigheden. De ser deres opgave som en pligt til at bringe en brudt verden tættere på perfektion. Når dit perspektiv er evigheden, så ser en kortsigtet økonomisk beslutning, der skader dine ansatte eller miljøet, utrolig kortsigtet og uklog ud. Selvfølgelig, så de absorberer måske massive kortsigtede tab for at beholde deres integritet over for deres skaber. Lige præcis. De risikovurderer helt anderledes end sekulære virksomheder. Så hvad betyder alt dette egentlig, når vi koger det ned? For akademikeren, der lytter, må det her jo være et gigantisk moonshot. Det er en massiv mulighed for at udvide videnskaben og menneskeliggøre erhvervsforskningen, uden at vi mister den akademiske stringens. Det er det virkelig. Og for dig, der er praktiker, er det et redskab til at forstå både dine konkurrenter og dig selv meget bedre. En anerkendelse af, at hjertet og sjælen faktisk fylder lige så meget som regnearket på direktionsgangen. Og dette rejser jo et utrolig vigtigt spørgsmål for fremtidig forskning. Prøv at forestille dig det rum, hvor en benhård venturekapitalist med et kort horisont og et krav om hurtigt afkast mødes med en stærkt troende iværksætter, der har en eskatologisk tidshorisont. Derfor, hvem bygger et livslangt projekt om at reparere verden? Hvordan afstemmer de overhovedet deres forventninger til hinanden? Netop. Eller hvad med dynamikken internt i et team? Kan religiøs mangfoldighed skabe banebrydende innovation, fordi forskellige verdensbilleder tvinger nye løsninger frem? Eller ender det i uoverstidige konflikter i hverdagen? Det bliver spændende at se, hvordan feltet udvikler sig. Vi vil lade de spørgsmål hænge lidt i luften. Og mens vi runder af, vil jeg gerne bede dig tænke over én ting, inden du fortsætter din dag. Tænk på de produkter, de apps og de tjenester, du har brugt i dag. Kaffen, logistikfirmaet, der leverede din pakke, eller den software, du bruger lige nu. Mm-hmm. Du antager helt sikkert, at de blev skabt udelukkende af rationelle strateger for at løse et koldt markedsproblem og tjene nogle hurtige penge. Men hvor mange af dem er i virkeligheden helt i det skjulte, formet af en usynlig teologisk logik, et ægte åndeligt ønske om at reparere verden, bygget på beslutninger truffet med blik for evigheden, helt uden at du som forbruger nogensinde har opdaget den tro, der driver værket.